Ang imuhang pag-asenso sila gyud ang problemado, i-chismis pas mga tawo, istoryang nga walay ayo. Sa oras sa kalistanan kami musan ug yamiran ug kita sad magrasyahan, masuko sad ang silingan. Wala gyud tay kapaingnan sa mga taong gamhanan, bisan ug dili hilabtan di gyud kanila undangan. Doon na po'y mga silingan maayo ikaatubang, pero sa likod na nimo o na yon rakas karaho. Ang imong pagkamaayo suklian ug di maayo, hasta imong pagkatawo di gyud nila irespeto.